प्रेम पाई से ताकी रही मते छाड़ी तू आज नचा 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 बातू चालिया बसारे दाते बसंत राण बसारे दाते बसंत राण कथा को मानना तुम बोधे ना पूरा पागल हो गल तुमको एत बाध्य तुम बुझा तो चेष्टा कर तुम कहीं हाँ मु तुम प्रेम पागल पागल हो गल हाँ ए भल पाऊची मो सदा कहूची बंधा पड़ुची कहीं खाना रागुच खाना काने मोमना सपना देखी जाऊच छाड़ी गलारे छुरी देउच मारी कहीं खाना रागुच खाना काने मोमना छाती भीतर मो पारुनी बोली आदि बसी जाई छाती भीतर मो पारुनी बोली मते छाड़ी तू आजी नाचा 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 पाखु चालिया पाखु चालिया बसारे ताते बसंत राण बसारे ताते बसंत कहीं मुझे तुमको हाथ जोड़ी नेहरा तुम एठू चली जाओ चिंती कहला भी तुम मो कथा को बुझी पार ना कहीं ए वर्षा देख सजग बसा था मो ना बसंत है तुम ना वर्षा मो ऋतुराज बसंत है तुम वर्षा हेले से बसंत पोशाक के छाड़ी पार सतरे तो तुम बिना गोटे मुहूर्ते बची पारि देख तुम्हें जब मत मो से राजवास राजा पोशाक छाड़ी मो तुम सहित रही तुम कुछ पागल हो गल मुझे तुमको भल पाई तारी से तुम राजसिंहासन राज्य भी सब छाड़ी मो पाखर थी हाँ
ଆଉ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ମନା କରିଦେବ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବି। ସତରେ ତମେ କଣ ମୋତେ ଏତେ ପାଗଳ ଭଲ ପାଉଛ? ହଁ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇବି ତାହେଲେ ତମେ ବିଷ ଖାଇକି ମରିପାରିବ। ହଁ ତୁମେ ଯଦି ମୋତେ ଭଲ ନ ପାଇବ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇ ମରିଯିବି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମୁଁ ତଥାପି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ଯେ ତମେ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି। ହେଲେ କଣ କରିବାକୁ ହବ? ତମେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବ? ହଁ ତମେ ମୋ ପାଇଁ କଣ କରିପାରିବ? ଯାହା କହିଲି ତାହା କରିପାରିବ ତ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତୁମ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଯାହା ବି କରିପାରିବି। ସତରେ? ହଁ ତାହେଲେ ଦିଅ ମୋ ହାତରେ ହାତ ଦିଅ ଆଉ କଥା ଦିଅ ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ 7 ଜନ୍ମ କେବେ ଛାଡ଼ିକି ଯିବିନି ବୋଲି। ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବିନେବି ଯେ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଭଲ ପାଉଛି ବୋଲି ତମେ ମୋତେ କେତେ ଭଲ ପାଉଛ ବୋଲି ଜାଣିଯିବି। ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ତୁମ ହାତରେ ହାତ ଦେଇ କହୁଛି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମ 7 ଜନ୍ମ ତୁମକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିଲି। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ି ପାରିବି ନାହିଁ। ସତରେ ତମେ କଣ ମୋତେ ଏତେ ଭଲ ପାଅ? ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ହଁ ହଁ ମୁଁ ବି ନା ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ମୋ ମନ ଦେଇ ସାରିଛି। ହଁ ଆଉ ତମେ ବି ତମ ହୃଦୟ କୋଣରେ ମୋତେ ଜାଗା ଟିକେ ଦେଇ ସାରିଛ। ଆଉ ତମେ କହୁଛ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଭଲ ନ ପାଇବି ତାହେଲେ ମୁଁ ବିଷ ଖାଇକି ମରିଯିବି ବୋଲି। ନାଇଁ ରେ ବାବା ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ପରା ତୁମ ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ସେଇ ଦେବୀ ମାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଣତ ପକେଇ ଭିକ ମାଗିଥିଲି ତୁମେ ନୂଆ ଜୀବନ ଫେରି ପାଅ ବୋଲି। ଆଉ ଥରେ କ'ଣ ମୁଁ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବି? ନାଇଁ ରେ ବାବା ସେମିତି ହେବାକୁ ଦେବିନି। ହେଲେ ମୁଁ ବି ନା ତୁମକୁ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଭଲ ପାଇ ସାରିଛି। ଠିକ୍ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପରା ଏଇ ଆମର ପ୍ରେମ ମିଳନକୁ ଦେଖି ସେଇ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ହସି ସାରିଲାଣି। ଦେଖୁଛ ତ ଦେଖ ନା ଆମ ପ୍ରେମ ମିଳନ କେତେଦିନ ଛୁଇଁ ସାରିଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ବି ଦେଖିକି ଖିଲି 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 ପୁରା ହସୁଛି ଲୋ ଧନ। ଏ ଚନ୍ଦ୍ର ହସେ ଆଜି ଦେଖି ଆମ ଏ ମିଳନ। ଚନ୍ଦ୍ର ହସେ ଦେଖି ଆମ ଏ ପ୍ରେମ ମିଳନ। ରହିଛି ରହିବ ଏ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ। ରହିଛି ରହିବ ଏ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ। ଫୁଲ ଭାସେ ଫିକ ଭାସେ ଏ ପଞ୍ଚମ। ଫୁଲ ଭାସେ ଫିକ ଭାସେ ଏ ପଞ୍ଚମ। ପ୍ରେମ ଗୀତି ଗାଉ ଅଛି ଦେଖ ଏ ଫଗୁଣ। ପ୍ରେମ ଗୀତି ଗାଉ ଅଛି ଦେଖ ଏ ଫଗୁଣ। କରିବାଲୋ ଦୁହେଁ ଆଜି ସମ୍ପର୍କର ମନ୍ଦିର। ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିର ଧନକୁ ଦହି କରିବା ଚୂଳ। କରିବାଲୋ ଦୁହେଁ ଆଜି ସମ୍ପର୍କର ମନ୍ଦିର। ପ୍ରେମ ପ୍ରୀତିର ଧନକୁ ଦହି କରିବା ଚୂଳ।
ରହିଛି ରହିବ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ରହିଛି ରହିବ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସହିତ ମୋ ଘରକୁ ନେଇଯିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ନେଇଯିବ। ଏଥର ତମେ ଏଠି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ନେଇଯିବ? ହଁ। ହେଲେ ତମେ ତ କହୁଥିଲ କି ତମ ବାପା ତମ କଥାକୁ ମାନିବେନି ବୋଲି, ଆଉ ତମେ ଯଦି ଏଠି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ନେଇଯିବ ତାହେଲେ ତମ ବାପା ଗାଳି ଦେବେନି ତ? କାହିଁକି ଗାଳି ଦେବେ? ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ଭଲକିନା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି ସିନ୍ଦୁର ଦେଇକି ମୁଁ ମୋ ଘରକୁ ନେଇକି ଯିବି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ଧନ, ତାହେଲେ ତମେ ସେ କଥାଟାକୁ ସମ୍ଭାଳି ନେବ, ମୋତେ ସେଥିରେ ଦୋଷୀ ଦେବନି ଧନ। ଠିକ୍ ଅଛି ବର୍ଷା, ତାହେଲେ ଆଣ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇ ତୁମ ଘରକୁ ନେଇଯିବ ମୋତେ। ଚାଲ ଏଇଠି ବସ। स्वीकार करी मु किंतु मो प्रेम को न पाइले कहारी को भी छाड़ी एमती कि बापा को आज जहाज पटके मो बापा को आगे खिलाफी कहीदेवी मुझे वंशी पुत्र बादल कुमार को भल पाए बांधवा अभिनय किए जड़े आसला सही रही बसंत आग को आसना क्या सहित घर को आसुचु अपा छी भाई छी शेष तू एत तल खसीगलु क्षत्रिय वंश जन्म हो राजपुत्र हो सामान्य गोटे धीवर झील को बाहलु तू बापा मार इज्जत तू माटी में मिसई देलु भाई तू माटी में मिसई देलु तोर मजा होची विशाखा बसंत होची ए राज्यर भविष्य राजा राजा हो जदी जाति अजाति छुआ आशा को बसदेव ये समाज जाति को नहीं दंगा सृष्टि कर देवे मो पुत्र जहा करची उचित करची
ମଧ୍ୟର ମୃତ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବିଷ୍ଟାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତାହାକୁ ତୋଲିବ ନିଜ ଲୋକ ଠାରୁ ଭଲ ବିଦ୍ୟାକୁ ଶିଖିବ ଗୁଣବତୀ ନାରୀ ନିଜ ଗୁଣେ ନେବ ଏପରା ଜାଣିଛ କହିଛନ୍ତି ମୋ ପୁତ୍ର ଯାହା କରିଛି ଉଚିତ କରିଛି ପାରୁଛି ତ ବନ୍ଦାପଣା କରି ଘରକୁ ନେଇଯା ପୁଅ ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଲେ ଆଉ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ବି ସମର୍ଥନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ଚୟନ କରିବି ମୁଁ ଅଧିକାର ଦେଇପାରିବିନି କାହିଁକି ଦେଇପାରିବିନି ମୁଁ କଣ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ନୁହେଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ବୋଲି ଆପଣ ତାକୁ ସମର୍ଥନ କଲେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ମୋତେ ଟିକେ ବି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ବାପା ତୁ ଝିଅ ହିସାବ ରହିଥା ଉଦ୍ଧତ ହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ପସ୍ତେଇବୁ ପୁତ୍ର ବସନ୍ତ ବାପା ବୋଉକୁ ନେଇ ଘରକୁ ଯା ଠିକ ଅଛି ବାପା ଆଲୋ ଏ ମା ବିଶାଖା ବାପା ତୁ ସୁଲକ୍ଷଣ ହେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର অলক্ষণী ହେଲେ ଜୀବନ ସାରା ପସ୍ତେଇବୁ ଆସୁଛି ରେ ମା ମୋ କଥା ଯେମିତି ମନେ ରହେ ଆସୁଛି ମୁଁ ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିଗଲି ବାପା ମୋତେ ଟିକିଏ ବି ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି ସବୁ ସ୍ନେହ ସବୁ ମମତା ସେଇ ବସନ୍ତକୁ ଅଜାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ବାପ ହୋଇ ଯଦି ଝିଅ ପୁଅ ଭିତରେ ଏମିତି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖି ସ୍ନେହ ମମତା ବାଣ୍ଟିବାରେ ପକ୍ଷପାତିତା କରିବେ ତାହେଲେ ସେ ଘର ବିନାଶ ହେଲା ବୋଲି ଜାଣ ମୁଁ ବି ଏତେ ସହଜରେ ହାର ମାନିଯିବା ଝିଅ ନୁହେଁ ବାପା ମୋ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅ ତମେ 14 ଗୁଣ ଜିତି ହେଲେ ଓ 32 ଗୁଣିଆ ଜିତି କଣ ହେଇଛି କି ବିଶାଖ ତମେ ଯାହା କହିଥିଲ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସତ୍ୟ ଏ ମୋ ମାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ହତ୍ୟା କରିଥିବ ହଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ ବସନ୍ତ ଅଛି ସେ ଆଉ ଯିବ କୁଆଡ଼େ ସେ ପୁରା ଗୋଟିଏ ଯୁବର ଝିଅକୁ ବାହା ହେଇ ଆଜି ଏ ଘରକୁ ଫେରିଛି ଓ ବସନ୍ତକୁ ସେଦିନ ମୁଁ କଣ୍ଟି ଚିପି ହତ୍ୟା କରିଛି ନଦୀରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲି ହେଲେ ସେ ବଞ୍ଚିଲା କିପରି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ନାଇଁ ଯେ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆମ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କଟା ଏମିତି ରହିଥାଏ ପ୍ରେମର ଅନ୍ତିମ ବିବାହ ନୁହେଁ ନା ତମେ ଏବେ ଆଉ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଅ ଆଉ ମୋତେ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର ଓ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ କାହିଁକି ହଉଛ କହିଲ ଆଉ ଦେଖିବ ତମ ବାପା ମାନେ ବିକ୍ରମ କିଶୋରୀ ଆମ ବହିଙ୍କ ପ୍ରେମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେ ଆଉ ବାହାର ସେ ଭରସା ଆଉ ମୋର ନାହିଁ ତମେ ଏବେ ଆଉ ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦିଅ ଆଉ ମୋତେ ପତ୍ନୀ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କର ତାପରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏମାନେ ମୋ ଅଧିକାରରୁ ମୋତେ କେମିତି ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ହଉ ହଉ ଠିକ ଅଛି ତମେ ଯଦି ଏମିତି କହୁଛ ତାହେଲେ ମୁଁ ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦଉଛି ଆଉ ବିଶାଖା ମୁଁ ଈଶ୍ୱରକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ତମ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଦେଇଛି ଆଜିଠାରୁ ମୁଁ ତମ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ତମେ ମୋ ଆଜିଠାରୁ ଆମ ଦୁହ ଦେହ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣ ହେଲା ହେଲେ ମୁଁ ଯାହା ମାଗିବି ତମେ କ'ଣ ଦେଇପାରିବ ହଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଇପାରିବି ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଚାହେଁ ଏ ବିଜୟଗଡ଼ର ରାଜ ସହିତ ରାଜ ସିଂହାସନ ମୁଁ ଚାହେଁ
तुम पापा आउ भाई भिखारी ही जातु मु चाहे तुम्हें तुम नुआ बहु को निर्यातना दियो तबे टिके भी चिंता करो ना तुमर सब आशा अभिलाषा निश्चय पूर्ण हो एमाने जदि मो सुख चाहूना मो कहीं एमान सुख चाहिए जड़े सामान्य धीवर झील राजरानी स्वप्न देखी ए राजमहल को आसी मु तार सबू स्वप्न को धूलिसात करदेवी अवश्य कहले मु चाहबी नारी काल नागुन आत्कार करी उत्कट करण तम कथा शुणी आज मु बहुत खुशी विशाखा आज मु बहुत खुशी हाँ ठीक अच्छे ताहले देखो आसुची हाँ ठीक अच्छे जाओ विशाखा जाओ तुम्हें जान से साप और बेंगर पुराना कहानी से दिन भी बेंग मान मध्य गोटाए साप संगे बंधुता बांधुला हेले शेष से सापटा बेंगर वंश पुरैवा सहित बंधु बारिशा फल को भी खाई जाइला एमती दिन आसब मु भी तुमको खाई जीवी अरे हाँ विशाखा कहूला भाई बसंत धीवर पुणे झील बाहर से दिन भी मत धीवर पुणे झील वर्षा अपमान कर वर्षा नुहे तो ना से जी हो कहीं मत देखा पड़ो से धीवर पुणे झील कितने सुंदरी एकदम दिगा दिगा मौसम भिगा भिगा सावित्री खोजा आसली जे गोटे शाढ़ी रेट 2500 टका ब्लाउज को 260 टका एते बढ़ी जाइछि 5000 टका धरिक आसली जे ए पूरा अधा हेनिबा आजिकल माइकिना बड़े की सावित्री व्रत करछथि के वर्ष को थरे जो सावित्री व्रत आसुछि खाली स्वामी पूजा करिवे सावित्री व्रत करिवे आउ बाकी दिन स्वामी को खाली गंजना देवे आज लुण नहीं खाली तेल नहीं आर दिन परिवा नहीं खाली सबुदिन गिजिरे गिजिरे होते थरे जो सावित्री व्रत आसुची सावित्री व्रत दिन सावित्री व्रत पूजा करें बाबारे माइकिना बोले जाऊ से जदि सावित्री व्रत करी बोली मनस्थ कर मन दुख करी ना कहीं मु चली आसली बजार को हौ आउ किछि बाकी अछि आ किणी देगी चली जीवी घर को से तो मते क्षण न देखिले से खाली खोजुथिबो मते हेले मु किछि बाकी अछि किणी दे
ना আল্লাহ বেঙ্গমতি ए खबरदार कह दो छी मत बेंगा मत कहानी मोना पर बेला ও হেলা বাবা হেলা এই বেঙ্গমতি কো বেঙ্গমতি হইগলা তো মো পাটে খসি গলা ও হেলা বাবা আউ কেবে বি তোতে থটা করিনি বেঙ্গমতি মতে তো পটে দিলা তুমি সাবিত্রী খঞ্জা ভাই আউ তুমি মতে খোঁজি খোঁজি বাজার কো চলি আসিলা কাই কি বা सावित्री व्रत कहूँ परा तुम जानी ना सेठी पेटर मो मूसा दौड़ी सारा तुम घर को फेरी ना पर्यंत केमी तुम सावित्री व्रत करी ओहो एथि तुम बाजार को चली आसिल मत खोजिया हाँ हाँ दवा देख जदि छुआ न कांदिब माँ क्षीर देव केमी आउ जदि पेट न कांदिला भगवान किंबा माँ जार पूजा कर से माँ किंबा भगवान शांति हेबे तुम्हें तो सावित्री व्रत करने मनस्थ कर उपवास रहीच और ये उपवास जदि पेट जदि न मरिब उपवासटा संपूर्ण हम केमिति सफल हम केमिति हाँ हाँ तुम सब खाली मन दुख कहीं तुमको कौन अभाव कर नाक को कि नाक एपटे कान को कि कर्ण फूल आउ वर्ष को जो 12 मास 13टी यात्रा हो सब पर्व तो गोटे गोटे शाढ़ी कि दूसरी आती मन दुख कहीं कहीं बस और सब खाली कांदा दिशु तुम्हें जब मन दुख करे ना मत बाधा हुए मो मनटा बांधी जाए लो तुम केवे भी मन दुख कर बेल तुम्हें एमती कांदुच कहीं जो लक्ष्मी पूजा चलती ना ये लक्ष्मी पूजा पुणी थे आउ गोटे शाढ़ी किदेवी गोटे सावित्री शाढ़ी नुह आउ गोटे शाढ़ी किदेवी है तुम्हें केवे मन दुख कर कहीं कांदू अच्छु तुई रड़ी रड़ी रे लक्ष्मी पूजा काजे घिनी देवी शाढ़ी रे कहीं कांदू अच्छु तुई घंटे की 2 घंटे कथा है गोटे काम कर है हाँ हाँ फोन नंबर मोर रखी दिबो
पेटर मूषा दौड़ानी है भोक है आज तो समय हो जाए गोटे कथा शुण तू जो वर्ष को थे जो सावित्री व्रत से दिन तुम मैंने खाली स्वामी पूजा कर सावित्री व्रत पूजा कर बाकी दिन से कौन स्वामी देवता नुहति से कौन तुम स्वामी नुहति सबुदिन स्वामी होती देवता से होती परम ईश्वर सबुदिन मान सम्मान देकी सब पूजा कर तुम शाशु शशुर मानू सबुदिन तुम्हें सेवा कर तेरे जाई जेते व्रत कर तुमको फल मिल आउ खाली वर्ष को थे सावित्री व्रत दिन स्वामी को पूजा करदेव आउ बाकी दिन यहीटा नाई सहीटा नाई लुणा नाई चोरा नाई आउ कौन कौन नाई खाली पुणे यदि जाई स्वामी यदि भूल करदेवे ना ताकू केते गाड़ी ऊपर गाड़ी सेमिति करबनी हैला ठीक अछि जदि स्वामी सेवा करिवार अछि सबुदिन करो बड़ बड़ लोक को सम्मान देकी कथा को सेवा करो तेबे जाई तुम ऊपर आशीर्वाद रहिबो हैला हेले आज होछि सावित्री व्रतर संध्या समय हे गला चल जीवा तू तोर उपवासटा संपूर्ण करिबु ए व्रतर सफल हो चल जी समय हे गला शीघ्र जीवा हे भगवान कहीं धीवर पल्ली कहीं एते बड़ राजमहल हे जगतर नाथ जगन्नाथ मते एते सुख दब बोली मु स्वप्न रे भी भाबी नथिली प्रभु मु स्वप्न रे भी भाबी नथिली छाती माटी घरे धूल धूसरित भूमि रे सोइबा लोक को आज गजदंत पलंक देछ पत्र ठिकी खाइबा लोक को आज सुवर्ण थाली देछ धन्य प्रभु धन्य तुमरी करुणा धन्य धन्य तुमरी करुणा सबुता देछ मते जीवने आओ किछि लड़ा बनाई मथा को सिंदूर हाथ को शंखा सबु दाम तुमर साई सबुता ते
ଅନ୍ତର୍ଯାମୀନାଥ ସେଥିପାଇଁ ଧନ ଜାଣି ମନ ମତେ ଦେଇଛ ଠାକୁର। ମୋ ବାପା ଘରେ କେବଳ ମୋ ବାପାର ସ୍ନେହ ଟିକେ ପାଉଥିଲି। ଏଠି ତ ମୋ ବାପା ବଦଳରେ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ପାଇଛି। ମୋର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସ୍ୱାମୀ ଦେଇଛ ପ୍ରଭୁ। ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା ହିଁ ମୋର ସବୁ କିଛି, ସବୁ ମୋର ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ସେପଟେ ନା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉ ମୋ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ସେମାନେ ଖାଇସାରିଥିବେ ବୋଧେ। ସେ ପାଖରେ ମୋ ନଣନ୍ଦ ବି ଥିଲେ ଯେ ତଥାପି ଯାଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେଇ ଅଇଠା ବାସନ ସାମଗ୍ରୀ ଆଣିକି ମୁଁ ଏଇଠି ଧୋଇ ନେବି। ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅଇଠା ମୋ ପାଇଁ ମହାପ୍ରସାଦ। ହେବ ମୋର ଏ ନାରୀ ଜୀବନ ସେଦିନେ ପାଦ ଚଳେ ବହୁରା କାଟ କରିବି। ଚଳେ ବହୁରା କାଟ କରିବି ଯେତେ ଦିନ ସବୁ ତ ଦେଇଛ ମତେ ଜୀବନରେ। ଆଉ କିଛି ଲୋଡ଼ାମ ନାହିଁ। କଥାକୁ ସିନ୍ଦୁର ହାତ କଥା ସବୁ ଦାନ ତୁମର ତାଇ। ବହୁ ଅପା ଜେନା ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଅପା। ହଉ ହଉ ଉଠିଲ ନୂଆ ବୋହୁ। ଅପା ତମେ କଣ କରୁଛ? ଘରରେ ଏତେ ଚାକର ଚାକରାଣୀ ଖାଉ ଖାଉ ତମେ ବାସନ ମାଜୁଛ? ଏଇଟା କଣ ଦୁନିଆକୁ ଶୋଭା ଦିଶିବ ନୂଆ ବୋହୁ? ଅପା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଅଇଠା ବାସନ ମାଜିବା ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହିତା ନାରୀର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଜି ପରା ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ। ଆଜି ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଚାକର ଚାକରାଣୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଛୁଟି ଦେଇଦେଇଛି। ସେମାନେ ବି ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ଯେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବାରେ ସୁଯୋଗ ପାଆନ୍ତୁ ବୋଲି। ହଁ ଯେ ତମେ ସେପଟେ ଯାଅ, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ପାଇଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଡ଼ କରିବ। ମୁଁ ଏ ବାସନ ସବୁ ମାଜି ଦେଉଛି। ନାଇଁ ଅପା ମୁଁ ଏଇସବୁ କାମ ଗୁଡ଼ାକ ସାରି ଦେଇକି ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀ ସଜାଡ଼ି ଦେବି। ଯାଅ କହିଲି ପରା। ଓ ସେଦିନର କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ତମେ ରାଗିଛ। ସେଦିନର କଥା ଯଦି ତୁମକୁ ବାଧୁଛି, ଏଇ ଦେଖ ମୁଁ କାନ ଧରି ଉଠ ବସ ହେଉଛି। ଅପା ଆପଣ ଏ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଅପା? ଆପଣ କାହିଁକି କାନ ଧରିକି ଉଠ ବସ ହେଉଛନ୍ତି? ଆପଣ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଦେଖିଲେ ନା ସେଦିନ ସେ ସେମିତି ହିଁ କହିଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ତମ ଭାଇର ବଡ଼ ଭଉଣୀ, ମୋର ବି ବଡ଼ ଭଉଣୀ ଅପା। ମୁଁ ତ କାହିଁ ସେଇ କଥାକୁ କେତେ ଦିନଠୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଆପଣ କାହିଁକି ଏବେ ସେ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛନ୍ତି ଯେ? ଏହା ତୁମ ମହାନୀୟତାର ପରିଚୟ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ତାହେଲେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏ ବାସନ ସବୁ ମାଜିଦେବି। ଏହା ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଆଦେଶ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ଅପା, ତମେ ଯଦି କହୁଛ କି ସେ ବାସନ ସାମଗ୍ରୀ ମାଜିବା ପାଇଁ, ତାହେଲେ ମୁଁ ବା ମନା କରିବି କାହିଁକି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଚାଲି ଯାଉଛି ବାପା। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମେ ଯାଅ, ମୁଁ ଏ ବାସନ ସବୁ ମାଜି ଘରେ ରଖିଦେବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ଯାଅ ବାବୁ, ଯାଅ। ଏବେଠାରୁ ତୁମର ଖରାପ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲା।
तमे भाविछ तमे दुनियार सबु सुख पाई जाई नाई रो बहु नाई एटा तुम्हारो भूल बसंत माने मो समत भाई बसंत तुमको बाहर आउ ए कथा भी जाने जे से तुमको बहुत भल पाए मने रखो बहु बसंत मते भी बहुत आदर करे ए तुमको खोजी खोजी ए बसंत मने ताका को आसीबो एठी तो तुमको न देखी मते देखी दिए ताहले तो मते आसी जीवो एई तो बसंत आसुची मो बासन बाजिबार अभिनय करे वर्षा हेलो ए वर्षा वर्षा ए वर्षा अपा हेलो ए अपा वर्षा को देखिलु कि हेलो ए अपा कौन मो कथा तुते सुहुनी अपा वर्षा को देखिलु कि अपा बासन माजुछु घर रे एते चाकर थाउ थाउ तू बासन माजुछु कौन आउ करंती रे भाई घर मालिकानी जहाँ आदेश देवे ताहा तो करने को पड़ेगा निश्चय अपा ए घर मुरबी होछते मो बापा आई मोर बड़ भौणी हिसाब रे तू होछु ए घर मालिकानी पुणी किए अच्छी जे तुझे बासन माजे पापा आदेश देव तो स्त्री वर्षा से मते कहिचे बासन माजिबाकू नाई लो अपा तू मिछ कहछु मो वर्षा केबे भी एमिति करिबा नाही तोते एबे आम मानक कथा मिछ ही लागिबो खाली तो स्त्री वर्षा कथा ही सत लागिबो से अलक्षणी कौन कहिची जानिछु भाई कौन कहिची अपा अपा तमे घरे खाऊ खाऊ चाकर चाकराणीर आवश्यक कौन अछि आमे अजतारे टंका काहेकि खर्च करिबा से मते सबु काम करिबा को बराद करी कहिछि भाई से मते सबु काम करिबा को कहिछि कौन तार एते साहस छोट घर छ है बड़ा घर बहु होला परे कौन स्वर्गर इंद्रचंद्र को मानबा है आहुरी अलक्षणी कौन कहिछि जानिछु भाई कौन कहिछि अपा तू हेउचे घरर चाकराणी हिसाब रे रहिबु आउ तो बुढ़ा मामा हेउचंती घरर चाकर से मो आदेश रे गोड़ा साल सफा करिबो कौन से छोट घर छ ता पेटर एते छंद कपड़ रखिछ बोली मो किछि आज जानि पारिली हेले मो ताको छाड़िबि न अपा हो ताको छाड़िबि नहीं भाई तू ताको किछि कहिबुनी काहे ना से सावित्री व्रत करिछि भाई से सावित्री व्रत करि चुनिला तार सावित्री व्रत जो स्त्री स्वामी शास्त्र को माननी नंद द्वार को माननी एमिति स्वामी को आगरे सावित्री व्रत करबार अवश्य कौन अछि से हाथ करुछि से गोटे अभिनय करुछि अपा से गोटे अभिनय करुछि मते कहि देला बोली कहि कहले से मते घरे रखै दबनी मते कहि देला बोली कहि बोली हेलो हे अपा तोर एमिति किछि हबनी लो अपा से छोट घर झियो बड़ घर बहु होला परे ता भूमि ता गुण भूमिरे परुनी हे अपा तू चिंता कर ना अपा जेतेबेले तो फायदा अछि एमिति किछि तोर किछि हबनी मु तते बारंबार मना करी ए छोट घर झियो माने बड़ घरे बहु होला परे एमिति होइता देखिलु आज तो अपार अवस्था मते पुरी आज बासर माजिबाकू पडुची हेलो हे अपा मो तो कहछि तू काकाकू काहे की कहलुनी मो काहे की बासन मांजिबी ए घर रे एते चाखनी
ଚାକର ଥାଉ ଥାଉ ମୁଁ କାହିଁକି ବାସନ ମାଜିବି ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ଭାଇ ସେ ଆଜି ସମସ୍ତ ଚାକର ଚାକରାଣୀକୁ ଛୁଟି ଦେଇଛି। କିଏ କହିଲା ତାକୁ ଛୁଟି ଦେବା ପାଇଁ? ମୁଁ ତ କହିନି କି ମୋ ବାପା ବି କହିନି। ପୁଣି ସେ କିଏ ଯେ ସେ ତୋତେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବ ଆଉ ଆମ ଘରର ଚାକରାଣୀକୁ ସେ ଛୁଟି ଦେବ? ହେଲେ ଅପା ଜାଣିଥାଅ ଅପା ମୁଁ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବିନି, ତାକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି। ନାଇଁ ଭାଇ ତୁ ତାକୁ କିଛି ବି କହିବୁନି କାହିଁକି ନା ସେ ତୋ ପାଇଁ ଆଜି ଉପବାସ କରିଛି। କାହିଁକି କହିବିନି? ସେ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରିଛି ଭାଇ, ସେ ଆଜି ଉପବାସ ଅଛି। ତୁ ତାକୁ କିଛି ବି କହିବୁନି। ଆଲୋ ହେ ଅପା, ଅପା ତୁ ହଉଛୁ ଯେ ମୋ ମା ସମାନ, ଆଉ ମୋ ମା ସମାନ ରୂପାକୁ ସେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବ? ନାଇଁ ଅପା, ହେ ଜାଣି ଏ କଣ ଜାଣିଛି ଏଇ ରାଜର ଘରର କଥା। ସେ ଯାହା ମହନରେ ଆସିଗଲା ସେ ତାହା କରିଯିବ, ସେ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆରେ ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ଘରର ରାଜକୁମାର, ପୁଣି ଏଇ ରାଜ୍ୟର ରାଜକୁମାର, ଆଉ ମୁଁ ଯେ ଅଛି ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେବା ପାଇଁ। ପୁଣି ତୁ ହଉଛୁ ତାଠାରୁ ବହୁତ ବଡ଼, ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ବି ବହୁତ ବଡ଼, ପୁଣି ତୋତେ ସେ ବାସନ ମାଜିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେବ? ନାଇଁ ଲୋ ଅପା, ସତ କହୁଛି ସେ ଅଲକ୍ଷଣକୁ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ମୋତେ ଆଜି ମୋ ମନଟା ପୁରା ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। ଭାଇ କଥାଟିଏ କହିବି କିଛି ଖରାପ ଭାବିବୁନି? କାହିଁକି ଖରାପ ଭାବିବି? କାହିଁକି ମୁଁ ଖରାପ ଭାବିବି? ତୁ ମୋତେ ଭଲ ଆଦେଶ ଦେବୁ, ମୁଁ ତୋ କଥାକୁ ମୋ ଶିର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟର ପାଳନ କରିବି ଅପା, ପାଳନ କରିବି। ତୁ ଯଦି ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମଦ ଟିକେ ପିଇ ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ମୁଁ ତ କେବେ ବି ମଦ ପିଇନି, ପୁଣି କେମିତି ମଦ ପିଇ ପାରିବି? ମଦ କେବେ ବି ପିଇନାହିଁ ଅପା। ହେଲେ ଅପା ମଦ ପିଇବାର ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଅଲକ୍ଷଣକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ମାରିଦେବି। ହଁ ଏ ବନ୍ଧୁ ପୁଣି ଏମିତି ହଠାତ୍? ଆସ ବନ୍ଧୁ ଆସ। ବନ୍ଧୁ ମୁଁ ତମ ଘରର ସବୁ କଥା ଜାଣିଛି। କୋଉ କଥା ବନ୍ଧୁ? ଜାଣିଲା ବେଳକୁ ମୋତେ ଭାରି କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆରେ କୋଉ ସମସ୍ତେ ମନା କଲା ପରେ ବି ତମେ ଛୋଟ ଝିଅ ବାହା ହେଇଛନ୍ତି ଘରେ ନାଗୁଳିଟେ ଆଣିଛ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ବନ୍ଧୁ ତମେ ବହୁତ ଥର ତମେ ତମ ସ୍ତ୍ରୀକୁ କିଛି କହିପାରିବନି କି ଶାସନ କରିପାରିବନି। ଆରେ ଇତିହାସ ପୁରା କହିଛି ପୁରୁଷ ଯେତେ ପାଖ ଗର୍ଜନ କଲେ ବି ସେ ପାଖକୁ ଗଲେ କୁକୁର ପରି ଲଙ୍ଗଳ ଡାକୁଥାଏ। ବନ୍ଧୁ ତମେ ସେମିତି କିଛି ଭାବନି ବନ୍ଧୁ, ଯେ ମୋ ବାପା ଆଉ ମୋ ଅପାକୁ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇବ ତା ଆଖିକୁ ମୁଁ ଟାଣି ଆଣିବି। ବନ୍ଧୁ ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ତୁମକୁ ମାସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ଏଇନିଅ ମଦ ଟିକେ ପିଇଦିଅ। ବନ୍ଧୁ କଣ ମୁଁ ମଦ ପିଇ ପାରିବି କି? ମୋ ଅପା ବି କହୁଥିଲା ତୁ ମଦ ଟିକେ ପିଇଦେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମଦ ପିଇ ପାରିବି? ମୁଁ କେବେ ବି ମଦ ଭୋଗ କରିନାହିଁ। କେତେ ସାହସ ଆସିବ? ଆରେ ବନ୍ଧୁ ବି କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ବୋଲି। ହଁ ଭାଇ ପିଇଦେ ଭାଇ, ତୋର କିଛି ବି ହବନି। ମଦ ତ ହେଉଛି ରାଜା ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଭୋଗ। ଆମ ରାଜ ପରିବାର ସିନା ଚଲେନି, ହେଲେ ତୁ କଣ ସବୁଦିନ ପିଉଛୁ କି ଭାଇ? ପିଇଦେ ଭାଇ, ତୋର କିଛି ବି ହବନି। ହଉ ଲୋ ଅପା, ଯେତେବେଳେ ତୁ କହୁଛୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ମଦ ପିଇବି। ବନ୍ଧୁ ହଁ ବନ୍ଧୁ, ତାହେଲେ ମୋତେ ମଦ ଦିଅ, ମୁଁ ମଦ ପିଇବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି ବନ୍ଧୁ।
ବନ୍ଧୁ ତାହେଲେ ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ମଦ ପିଇବି ଅପା। ତାହେଲେ ମୁଁ ମଦ ପିଉଛି ଅପା। ଠିକ ଅଛି ଭାଇ, ଏଇ ନିଅ ବନ୍ଧୁ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ବନ୍ଧୁ? ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ବନ୍ଧୁ, ବଢିଆ ଲାଗୁଛି। ଆଖିଟା ଝୁମ୍ ଝୁମ୍ ହେଇ ମୁଣ୍ଡଟା ହାଲୁକା ଲାଗିଲାଣି। ହାତ ଗୋଡ଼ ମୋର ଭୂମିରେ ପଡୁନି। ମତେ ଉପରେ ଉଡ଼ିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି। ବନ୍ଧୁ ସତରେ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆଜି ଜାଣିପାରିଲି ଏଇ ମଦର ଏତେ ଗୁଣ ଅଛି ବୋଲି। ମରେ ମଦ ଆଉ ଦରେ ଦରଦ, ସେ ମନର ଦରଦକୁ ମିଟେଇ ଦିଏ ସେ ହଉଛି ମଦ। ଆଉ ଏ ମଦଟାରେ ଟିକେ ହାତଟା ବାଜିଗଲେ ଏ ଶରୀରରେ ଦମ ଆସିଯାଏ। ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ଆହୁରି ଦିଅ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆହୁରି ମଦ ପିଇବି। ଶୀଘ୍ର ଆଣ। हे बंधु, अरे मो परा बंधु बांधिची मत साथी रे। भाई कथाटे कहबी बोली भाबुଥିଲି। कौ कथा बेंदास कहबा। तू मांगिबु जते तते आकाशरु जन आन देबी, स्वर्गरु पंचायत आन देबी। बेंदास कह। मु कोन कहूଥିଲି कि मु ए बादल बाबू को भलो पाए आ मु तांको विवाह करबा को चाहे। कौन এই কথাটা? আরে এই কথাটা তো ମୁଁ କାହିଁ କେବେ ଦିନରୁ ଜାଣିଛି କି ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ବୋଲି।
हेले हेले मो बंधुर मन को दुख हे जीवा बोली मो किछि कहि नथिली हेलो ए बाबा बिंदास प्रेम कर प्रेम को उपभोग कर हेलो बंधु बंधुर भौणी को प्रेम करवाटा मोर उचित के कहला उचित नुहे बोली के कहला उचित नुहे बोली भगवान श्री कृष्ण ଆଉ अर्जुन ये दुई जण घनिष्ठ बंधु थे हेले भगवान श्री कृष्ण को भौणी सुभद्रा को अर्जुन प्रेम कर बाहा होइथिले हेले तमे दुई जण तो प्रेम करुछ बिंदास प्रेम कर उपभोग कर हेले भाई बापा हमको स्वीकार करिवे निजे के कहले स्वीकार करिवे बोली बाध्य स्वीकार करिवे एई बापा माने दिने दिन एई प्रेम को शत्रु बनि जांती किंतु तमे दुई जन को प्रेम को निश्चय स्वीकार करिवे हेले बंधु 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 हाँ बंधु बंधु मते तेबे आसुची बंधु और ठीक अछि बंधु मो आसुची बंधु से बंधु छी लोहा साथी रे घर बंधु अछि पर कथरे बंधु से बंधु छी लोहा साथी रे घर बंधु अछि पर कथरे बंधु से बंधु छी लोहा साथी रे घर बंधु अछि पर कथरे बंधु से बंधु छी लोहा साथी रे घर बंधु अछि पर कथरे बंधु से बंधु छी लोहा साथी रे घर बंधु अछि पर कथरे सतर विशाखा कौन कौन तुम सेगले को मते आदि थिले आज मु देखिरा को पाउछ तमे आगो को देखो हेउछि कोन एबे तो हमें मारुत गदारे निया संजोग करि सारि खाली आगो को फुटिबो रोड आठो काले चलो जीवा से वर्षा पाखकु ओ भाई बसंत वर्षार अखिर लुहरे वर्षा को केमिति भिजाउछि से दृश्य देखिबा आउले दृश्यटाकु निज आखिरे अवलोकन करू केबे चलो विशाखा